سلام فتوات قطعتي ببزلا مغلاهم زلام تدخلني لازم انه ابن لهم فيديونا حدش نوانون حبريتات تلو بحد غينا نريمنا نيريم إيرتران إذا خصتها تنسقام أزي معبالتها تابزل الوقت حيلاير إيرتران أي متقعة تزاز كم استوها وتقلي تسلام أي بحري كم وهبتو النار إيه باب المندب كحلوة لكم يخيلي النابلة حلوة دي حلوان أبو يزقي فلتو 4 جزء متقعة 5 فاكسمة قلي تسلم أتي متقعتي أب كان أي بركي بيت تمرتي مروة أب مأخل فرسي ويدما تشجن طابيا زيوم كانت حدش نوانون حبريتات تلو بحد غينا نريمنا أقسام وداتا زفيديو تحبركم نصنعون سنين كتتال أشوف فتواتي كنا فيديو مجمرة مالتي خلاهم نز فيديو زي لايك بمبار نجمره كاوزي مالتال بتقدم زعبان نجمر كلنا مالتي تيبي بزا ساعة كم زفلت مالتي استفلا لي توتاز بزعبا بحارب زعبا إرتران لا اللي تيسركب دلا جنا تركانون بزلهم على تبز محارم دزن كاس غزل الفيديو مالتي زعبا كيح بحاري مرسات دعبي زركب دلا اسكي قلتنا نسمعيو أي بحري كم وهبتو النار إيه باب المندب كحلوة لكم يخيلي النابلة حلوة دي حلوان أبو يزقي فلتو زي الناقبرة كتعمى كله ناب إيران يخيد كتعمى كله ناب إمارات يخيد مساعتهم تتبايسو وجنزب تزيرخيو ناب سعود عربي يخيد كاو حليفنا جلس يخيد وكيل طرح يكون زخل كما قات أم خويد جن إذا وكيل طرح يكون زخل ببهريوس بعلو يكون زي خل حيلي بقدم نترما كافز بإرترا تنت على حيلون سلازخونه بحيل بتشكونا زنبر حيل سلازخونه خالي وكيل يفتر دك شق سلازخونه عايشوا سلازرخوا بتجري خالي وكيل يفتروا ناي وكيل يفتروا عند دبرز إنسي ناي إساياس وكيل يوم إساياس بعلنا يجيبس وكيل يوم زياتهم لما نتو كلنا حزام يوم عد كتفوز فتنو زلوا توم عبيت عدثات هزب زلوا ناي علم كنتات أب باب المندبس هو تريم قاطروا ومن يهب قاطروا زبل عبي تقطع بزل على الأوان توم ناي علم عبيت حيلتها تبزيه بزواسو الأوان እንኳንዶ ካብዙ ተነጽልካ ህዝብ ሒስካውን 2 ሚሊዮን ዘይመልእ ወይ 3 ሚሊዮን ዘይመልእ ህዝብ ሒስካ ምስቶም ዓበይት ዓድታት ተዋጊኻ ቁም ነገር ክሰርሕ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉዳይ ንትግራይውን ናብ ኢንሲግኒፊካንት ትኾነሉ መንገዲኦም ዝጎትዋ ዘለው ናብኦም ዘእትዋ ዘለው እቲ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ሳቶም እዮም እቱ ኣብ ትግራይ ተገበረ ውግ ዋና ዲዛይን ዝገበሩ ሳቶም እዮም ኤክስኪዩት ዝገበሩ ሳቶም እዮም همت عنتو زولكو ما خلاي مجلسنا إثيوبيا أبزو قد عايزي زلعلو نجاري اللي يخون أنا زرعيني أو تفترة قلت له إلى أمنية ما زخنا يخون نسو توانا جن ديزاين جباري زقد عايز فتسمه ناشعبيا مجلسي فشوي كم سنة زلوا ما تبزع ساجنا تركنا ما تبزع بك أي بارح توتا تستفلا ليري توتا تنابي زركب زلوا أبز قد عايزين نسهم كزلوكم حسب بيتو مالتي أبكم من صحفو أما من جنسي إرترا أب قد عايز أتقيه بحري جيو استراتيجيون جيو بوليتيكاون تأفافنت كونه أجدا سنة كيه بحري مخرر زلوا قد عايكونن تاريخ كونتاتن يخيد ويقالبت نايز أجرو من قديم ماي واتر وي يخون حقيفو نايزلو زبان على ما وصلوا ميزان إنه وسخز خيدنبر زنكي كونن كمسلو زخونخا ندحنتو كو هابزلوا قلبو زمطاطونو كخون قبيو معر ميزان أقداسنت نايتو قداي نابزحو الكينات آلتا وحرقي كيستنعكا أبزي زحلف 30 عمتات راي بزي قرعي زنبو عجنداتا استخير الزباون علمون متأتوات كون عنداراتات استفتر أراقتن حلخلخاتون أزيو أتحساسابي كونتي فتير زلو زباون علمون أجنداتا زفتشمو متأتوات جن بزي أساي ساينا زي بتاوين تواساتي كون أنبياء مخانن سلازو خنخا وطعي كاب سميعتاوي هوخ قروه مغاربو أتو قداي روزون زي سميعتاوي أتالالياخ قبرلو رتعو قدناتيو أب استفلاليا كبابتات عالم كابو نابون أب قروبنا بحق أنيا سنة دليت تباقيسم زمسراتو زباون كفل الزباون ودابتات وحدات يكونن بجبو زاد معقن زوحا اليوم نقدايك إيه بحريك أتعنا متحز ما أزن مهابن تباهيلهم عودتات مصنعاتين نمداب كونه نايمتح غاز ترنافن مفتار كوسدو تصنحو تبوغساتاتون وحدات يكونن بوچبو زر معقن زوحا اليوم أبني حبر مرداتا استمسرته بايتا متح غازون ودابن منطقة فتر أتو قداي عاقلن قطعي سنع القباب مسعابني حتى تسلزغا زي حلال عطوب كرنا من مخار قدنا تنبر حريا يكونان من مخار نهدما مس كيكون جزين عدلنون كيخسر منتي بحثرات إذا الصعب زعبا كختل نأمم هلو كونتات كيه بحرن لغايبتاتون بخلو مأزناتون مع أدوتاتون بزي زخونة زوجي مقمقام كوكوع ويكتشبطو زدليو زلو علاماتاتن نشوتاتاتن بنوصرنات مقلاز سقاتات سلام رقاتن كيه بحري بدقيق من لاي مكوام مختاي مقبار
ናብ ሃናጺ ዕላማታትን ሸውተታትን ዝበጽሕ ስትራቴጂ ምቕያስ ማዕረቲ ኣወንታ ስጋታትን መመከትን መለለይን ስትራቴጂ ምቕያስ ንኽልቲኡ ስትራቴጂታት ኣጣሚሩ ከተግብር ዝኽእል ዝርዝራዊ ውጥናት ምርቓቕ ናይ ትግባረ ኣወዳድባ መካናይዝም ምውቃር ጸጋታት ምጉስጓስን ኩሉ ዝግበር ኣወዳድባን መዋቕራትን ልዕላውነት ኣህግራዊ ሕጊ ከም ዝምእዘዝ ምግባር ኩለን ዝምልከተን ሃገራት ናይ ባዕለን ብቑዕ ትካላት ምክልኻልን ሓይሊ ባሕርን ብዘይ መተካእታ ከም ዝሃንፃ ምግባር ኪኖ ዘቤታዊ ዓቕምታትን ብቕዓትን ዝኾነ ብሓበራዊ ሲነርጂ ከም ዝሽፈን ምግባር ኩለን ዝምልከተን ሃገራት ልዕሊ ሓበራዊ ዓቕመን ዝኾነ ወይ ናይ ወፃኢ ምትሕጋዝ ኣብ ዘልዮ ተልእኾ ዕማም ብሓባር ብዝሰማምዓሉ መሰረት ምስ ፈቓደኛታት ናይ ምትሕባር ሕጋዊ ባይታ ፈጢረን ክሰርሓ ንኹሉ እዚ ክቢሉ ዝተዘርዝዩ ዘሎ ነጥብታት ብሞያውነት ዘጽንዕ ኣካላት ምቋም እሺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ብተሰዓተ ብዙሕ ዓይነት እቶታት እናተላለዮም ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ኤርትራ ሓለዋ ንክትገብር ምስ ግብፅን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተግባብትን ተራኺባ ሓድሽ ስምዕ ከም ዘካየደት ኣብ ዝቐረበ ግዜ ዝፍለጥ እዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ 4 ግዜ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ተባሂሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ዕጡቕ ፋኖን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሎሚ 4 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ንጎሆ ከባቢ ሰዓት 2 ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ መረዋ ስርዓት ብልጽግና ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ዝነበረት ኣርሚ 26 ዘነጻጸረ ኮይኑ 4 ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ኣብ ማእኸል ፈልሲ ወይ ድማ ችግን ጣብያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ማይ ኣብ ልዕሊ ዝቕድሑ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመልክት በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ሕርሻን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ፍልፍላት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሎጂስቲኩን ዝበጽሐ መጠን ኪሳራ ግና ዛጊድ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ እውን ድሮን እቲ ስርዓት ኣብቲ ከባቢ ትዞር ከም ዝነበረ ዝሓበሩ መሳኽሪ ዓይኒ ተወሳኺ መጥቃዕትን ከይትፍጽም ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ጥንቃቐ ንክገብር ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ስርዓት ብልጽግና ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ መንግስተይ ክግልብጥ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ብመማኸሪኡ ኣይተጌታቸው ረዳ ቢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሳተላይት ተኸታተል ኣብ ዝበለሉ ጽባሕ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 26 መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ስርዓት ቁሉዕ ኩናት ንኽውላዕ ወግሒ ፀብሐ ይትኽትኽ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ገለ ወገናት እቲ ናይ ልሙዓንቲ ደብዳብ መቐፀልታ እቲ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ሸረሪና ዝወልዖ ግን ድማ ከቢድ ኪሳራ ዝበፅሖ ጻሕታራይነት ኩናት መቐፀልታ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሰሙን ሰራዊት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣጽዋር የእትሎም ሰራዊቱ ክሳብ ራያ ኣላማጣ ኣትዩ ሕወሓት ንመንግስቲ ፌደራል ንምዕላው ምድላው ወዲኡ ዝብሉ ክስታቱ ነቲ ሎሚ ዘካየዶ ደብዳብ ድሮን ሕጋውነት ንምልባስ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገለ ወሃብቲ ትርኢቶ ይገልጹ ኣለዉ ማለት ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ናይ ድሮን ደብዳብ ማለት እዩ በዚ ለመለት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት እንዳወፅኦም ዝርከብ ዘለው በቲ ባህልካ ዘፍቅዶ ነቦኻ እሚንካ ከምዘይ ጥሚካ ከም ዝገብረልካ ትገብር እምበር ኣቦኻ ስለ ዝበደለካ ኢልካ ግን ታገዛ ዓንዳ ፍሪስካ ኣብ ርእሲኦም ሓደሽ ከም ትብል ኣይትገብርን ኢኻ ሉዓላውነት ብከምዚ ይስትርጎም እዚ እዞም ሳዚኦም ኣብ ዝወደቑ ስለ ድቐወፂኦም ሕጂ ቅሩብ ቅራቦ ገንዘብ ክረኽቦ ኸይዶም ኣለው ህብዎም ብሓንዮም እቲ ብዓብዪ ከዓ እቲ 4 ኪሎ ዘሎ ሕማቕ ዝኾነ መንግስቲ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ስለ ዝጥቀመሎም ልክዕ ከምታ ሰምዓኹም ኣብቲ ሬድዮ የብርጌድ ንሓመዱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ እከለ ኢትዮጵያ የባህር በር እንደሚገባት በአጽንኦት ካለው አጽንኦት ይበቃ በአጽንኦት ገለጹ ኢትዮጵያ እንደዚህ ሚሊዮን ህዝብ ሒዛስ ወደብ ክትክልከል ነውሪ ኢሎምሲ በጽንዓት በቃ ውሽጡ ተቆርቂሩስ ገሊጾም ኢሉ ጅን ህዝብ ኢትዮጵያ ንግር ወደሎ ነዝወድ ከብዲ ሂቦም አድርሮም ክትፈብሊዖም ገለ ሓንቲ ሸርሙጣ ምስ ሕዲሮም ክሰግዎም ህዝብ ኢትዮጵያ ግን እተናተይ ሕቶ አነ ደበልኩ ሕቶስ ህዝብ ኤርትራ ኸማ እንደጊፎ ንኸስምዒ ተዘረባ ነይሩ ግን ዛስፋይ ከ ነልዕሎ ገለ ግብረ መልስና ህዝብ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ባንዳታት ምዃኖም ከዳዓት ምዃኖም ትርጉም ዘይብሎም ሰባት ምዃኖም ከዓ ብሕፅር ዝበለ መደባት ምርኣይ ከ ህዝብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ባዕሎም እውን ህዝብ ኢትዮጵያ ጸቢቖም ስለ ዝፈልጡ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀሚሩ ማሕበር ተምሃሮ ምንቅስቃስ ኤርትራ ማሕበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ድሓት ገለ ድበሃል ምንቅስቃስ ነይሩ እዞም ናይ ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሮም ኢምፓክት ገለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸቢቖም ፈልጡ ካባይን ካባኹም ንላዕሊ ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ሓያላት መንባሮም ደጋጊሞም ገልጹ በዓል ግርማ ስመሮም ናይ ጊዮርጊስ ተጻወቱ ነበሩ ድሓር ቶም ፌመስ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ አምባሳደራትን ዝኾኑ ጀጋኑ ኤርትራውያን ምዃኖም ኢትዮጵያውያን ኣጸቢቖም ፈልጥዮም በዚኦም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይውከል ከዓ ኣጸቢቖም ፈልጥዮም
ግን ነዚ ከዓ ሃይላይት ምግባሩ ኣይፅላእን እዩ ግን ከም ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ሕጊግ ምባል ስጋኣት ከም ዘሎ ይመስል ኣብ ሰዓት እዚ ወላ ሓንቲ ስጋኣት የለን ሃገርና ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ ተሪፉና ዘሎ ፅምዶ ዝወስዶ ስጉምቲ እዩ እዚ መዓልቲ እዚ እንዳነውሐ እንተኸይዱ እዚ ግዜ እንዳመጠ ተኸይዱ ግን እቲ ብፅምዶ ተዋዲዱ ዘሎ ሓንሳብን ንሓዋሩን ነቲ ፌደራል መንግስቲ ካብ 4 ኪሎ ሒጉ ዝድርቢ ወታደር ምጅማሮም ኣይተርፍን ሳቶም ፅበይዎ ደለው እቲ ነቲ መንግስቲ ዝኸእምን ድኽእል ሓይሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ናይ ሎቢ ስራሕ ስራሕ ኣሎ ንሱ ኣብ መጨረሻ ዲዕወት ኮይኑ ኣንፈት ናይ ኣብ ድማ ኣብታ ኦሮሞማን ናብ ኣዝ ፅጋዕ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ናይ ምድሓን ስጉምቲ ሓላፍነት ኣለዎም እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ተፈጢሮሞ ዘለዎ ኮኦርዲኔሽን ድማ ናብኡ ዝወስድ እዩ ስለዚ ትፅቢትና ሓንሳብን ናይ መጨረሻ ዲ ፅምዶ ምሽ ደክፈርስ ኣብቲ ዝለዓሉ ኣብቲ ዝነበሩ ሓይሊ ካብኡ ብዝወሰኸ መልክዑ ኸይድ ኣሎ ትማሊብ ሸረሪናት ተራእየ ታሪክ ድማ ምስክር ናይ እዚ እዩ ፌደራል መንግስቲ ግን ባዕላቶም ከቶም ፕሮፓጋንዲስት ናታቶም ዝዛረቡ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ጉድኣት በፂሕዎም እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ተራእዩ እንታይ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ብቕዓት ከም ተራእየ ኣብቲ ከባቢኻ ኣፀቢቑ ተራእየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ድልዱል መሰረት ኣለና ተናእሽቱ ነገራት ኣለዋ ናይ ዲፕሎማሲ ሓላፍነት እዩ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ኣሜሪካ ዓብዪ ፀወታ ዝፃወት ኣለዉ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደሎ ምስቲ መንግስቲ በቢግዜኡ እንዳተዛረበ ሰፊሕ ምይጥ መሰረት ዘለዎ ሃገራዊ መድረክ ክፈጥር ተፅዕኖ ገብርሉ ኣለዉ ካብዚ ወፃኢ እንተኸይዱ ግን ወታደራዊ ኦፕሬሽን ክቕፅል እዩ ንዑ ዳዕክቶ ሓይሉውን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ተረዲኩም ኣሎ شوي كم سمعنا سمعنا قد زلا زلا مالتي وفي كم زلا بدي سبب زقبر انترفيو اي بحري ايثيوبيا تحطو زلانا الى لون تحطو ما يقباي بزل ملس ذهبوا مالتين بزحه تقطعني روز مهراوي دا بزعبا ز قداي زون ملس نهاب اللي زركب زلا اشوي فتوتقلتي كاز ما طلنا فتنا مودات حبر زنا نسجر كلنا مالتي كم زفلت اب تግራይ ዝበፅሐና ድሮን ደብዳብ ማለት እዩ እዚ ሰማዕት ኤርትራ ብዛሕ ሰዓት ሓድሽ ስጉምቲ ወሲዳላ እናተባለ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ታይቱ ሳነ ታይቱ ስጉምቲ ዝብል ቀፅና ንስማዕዮ ከላይ መንግስትን ሕወሓትን ምስ ዝሕታለ ትግበር ኣብ ኩናት ትግራይ ጠጠው ዘበለ ዋዕል ፕሪቶሪያ ብዝዛመድ ክካሰሱ ምፅናሖም ይዝከር እዩ እዛ ሓለፈ 7 ሓምለ 2026 ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ከሲሱ ነይሩ ኤርትራ ነዚ ክስታት ትነፅግያ እዚ ምዕባለታት ኣብ ዘለሉ ወቅቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ናይ መጥቃዕቲ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ክትወረና ካብ ዝብል ስጋት ብምብጋስ ኣብ ተጠንቃቂ ክጸንሕን ሙሉእ ሓላፍነት መጥቃዕቲ ክወስድን ተኣዚዙ ዘሎ ኣብዚ ቀረባዋን ብኣምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበልያ ብላዕሊ ኢትዮጵያ ዘስግእ ዘሎ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ዘጉልህ ትንታነ መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕወሓትን ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ምሕዝነት ብትር ነቒፉ እዩ እቲ ትንታነ ኢትዮጵያ ካብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ندحر نخلت عامد زنح استراتيجيكاو تعجزتي ودام هلاو زتنقو كوين محبرسه بعالم نت ጉዳይ ህዝብ ቆላ ሓታ ገብረል ይዝላቦም በመሰረት ሓበሬታ ጀነራል ባጫ ደበሌ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝቲ መንግስት ኤርትራ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ናብ ከተማ ዘላምበሳ በመታው ባንዴራ ኤርትራ በግልጽ ኣውለው ሊባም ዝብልዮም እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሕ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ንላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ኢትዮጵያን ብግልጽ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝገልጽ ካብ ዝሓሊፉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እውን ብ6 ሓሰዕ 2026 ታንክታትን ከበድቲ ተጽዋራትን ሓዊሱ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝኣተወ እቲ ጽሑፍ ኣቃሊዕ እዩ ጀነራል ባጫ ደበሌን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነዊሕዋን ፀንሐ ስትራቴጂካዊ ህርፋን ንኢትዮጵያን ምድኻም ንምብትታንን ፖለቲካዊ ጽልዋን ምሕዳርን ከም ዘይገደፎ ቤትር ነቒፉ ከም ዝዛመሰለ እኩይ ተግባራት ክልታዊ ግጭት ጥራይ ዘይኮነን ፖለቲካዊ ቆማ መላቐርና ኣፍሪካ ብዓመፅ ንምርግጋእ ዝግበር ሓደገኛ ፈተነ ምዃኑ ኣመላኺቱ እዩ ኣሸይ ፍትወት ኸልቲና ለም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዮም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳንረኸበ ሰሰናዩ ፀፀብቆ ይስማዕና